So guys, nandito tayo ngayon sa city ng Frankfurt. Yan. Puntahan natin yung yung jeep na nakarating dito sa Germany, sa Frankfurt. Plano yata magpasada na dito sa Frankfurt, sa Germany. So tara guys, samahan nyo kami. Ayan, naririnig nyo na yung music. Salbakuta na yun. May kumakanta na ng Pilipino dito sa Frankfurt. Like, share, and subscribe. We are here. We are here. We go to the jeepney. Yes, we go in the jeepney. Okay, samahan nyo kami guys. Punta natin yung jeep. Makikita natin nakarating dito sa Frankfurt, Germany. So, nandito na tayo kung saan ginanap yung parang Messi ang tawag dito. Kalimutan ko tawag sa English. Yan, ito yung parang Philippine dito sa Frankfurt ngayon. So, yan, may kumakanta talaga ng Brad Pitt yung sinasabi. Yan. Dito sa MJ. Hi MJ. Yan, ito yung pinakasentro ng Frankfurt, Germany. Tignan natin yung nangangamoy adobo, nangangamoy pagkain Pilipino. Ayan. Look MJ, that's our flag. Look MJ, yung flag. Hi MJ. Hi MJ, look here. MJ. Look here. Hi. Yan, daming tao. This is a jeep, MJ. Oh, wow! You can sit down there, MJ. Go! Sit down! Go! MJ, look here. MJ. Look here, MJ. Look, hi! Hi! Ayan na, busy na si MJ. Daming tao kasi, last na kasi ngayon. Ayan. Hi! Lino! Jeden Tag machen wir Karaoke, natürlich! Hallo? Macht Spaß nur. Und jetzt haben wir eine schöne junge Mädel hier. Also ein Mädchen. Komm hier, mein Schatz. Komm! Hi! Say hi, Zion! Josie! Oh my God! We bought us! So cool! Wir haben auch andere Eltern, ne? Komm mal, Josie, kannst du hier bitte hinsetzen? Kommt ihr mir noch hören? Ja. Ha? Nee? Ein bisschen leiser? Das reicht. Ist gut, okay. Okay, super. Dann haben wir den nächsten Teilnehmer. Wie heißt du? Arian. Arian, weißt du, kennst du diese Netflix? Wie Ali? Komm! Squid Games, genau. Das sieht wie Ali aus. Sorry. Ich auch. Sabi niya, hindi naman siya magaling mag-German.
pareho tayo, be. Salamat sa inyong panonood sa aming video. Sana sa marami, pag-like naman sa mga Pilipino dyan. Salamat!